sa vlog ang sikreto aron ma-monetize og dali. Proper engagement lang gyud. Mag-upload og mga videos regularly. Pansino nimo ang imuhang mga kapwa content creator, dili ka makasarili. Dili ka magtapol-tapol, dili ka paluya-luya kay gisudlan man nimo ni. So imo gyong panindigan. Patuloy nimo imong nasugdan kay kapoy man ang undangan. Og ang pinaka-importante, dili nimo i-compare ang imong sarili sa mga vlogger nga dugay na kayong nag-vlog, sa mga daghanag followers. Tag-milyon na ang followers, dili nimo na i-compare. Og monetize man dili tanan milyon ang followers, monetize na sila. Dili tanan daghan og follower, daghan og followers, daghan og views ilang mga content, monetize na sila. Sunda lang kung unsay gusto ni Meta, kung unsay mga tasking niya, i-comply lang.